Jésus, on est fier de lui, il est mort et il est ressuscité pour nous. Oui. Et ce serait intéressant, parce qu'on parle beaucoup des traditions de Jacques, mais on peut parler aussi de la foi chrétienne. Et ce serait intéressant de... Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, il a fait un sacrifice. C'est un sacrifice. Bien sûr. Hein, il est mort sur la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi que le sacrifice de Jésus? Et la Bible nous en parle. Et, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on approfondisse. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi et comment ça résonne? Alors moi j'ai une culture française, comment ça résonne dans ma culture française, le sacrifice de Jésus, mais j'avoue que j'entends les choses différemment depuis que je suis allé en Pays Mandjak. Parce qu'un sacrifice en Pays Mandjak, on sait ce que c'est. Ouais. Alors qu'en France, moi, quand on m'a dit Jésus, le sacrifice de Jésus, ça veut dire quoi? Dans ma culture française, les sacrifices, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Il y en avait peut-être autrefois, je ne sais pas. Alors, oui. Oui. Yo. Moi, nous t'appelle. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Bukan Katolik. Bukan cerita original. Non. Bukan Katolik cerita mana fajar. Apa apa. Yang ke kata Senegal. Cerita bahasa Senegal ya. Apa kita faham? Ba Portugais colonisé ni nyabko. Abe coba abu kimi ko ko ne siata tenda ko force. Nyana ka to force. Maître bite ul kijana ko do toas. Nde to ay takal bite mde fur nde to ay seri. Nyana ka bu ba ki pul. Ko ci ro jotal. O chona Portugais na colonisé ni nya. Agi tukki lotti ko bo Sénégal. A français o ligne carte. Agi jakka ga bu ko na Casamance. Yo, bukan Katolik. Bima bahu banda di bola Afrika. Aba tenkinya. Bandinga ba fula. Aba chiri bukan punita. Pourquoi? Bukatu nchel. Bukatu pot. Bukatu kamba. Nkamba je chito ba bukurim kumbula. Nkamba na chuki, manjaku na sirir. Na pepe na lanta. Na babu tenkanul kamba. Bukan orang babu je pergi, gipuri pijai jumpa kita duduk gayanya. Apa jadi mandi kerja berfulek, bol benar. Cumbu kepingi tera, bukan cerita bina jinak. Aci bigana nar, na fajar, nar kat na jinak. Mai bana nar na jinak, aci ni mau berpeluk, apa ikus. Ucung jaket benar berjinak. Ketel ke fajar aci kuna nar. Yo, tuling kere. Baba jadi ninja bostar abu kujo kaninja. Kajo kaninya ko, manjaku je. Ncewa kajo kana pot, beli pot. Fukinya owas. Ki jembu tu. Ki jirinul, ki nautunul. Nu cekene nu kai kajo kanuli. Basi bati menjaban Senegal ba bostar. Ai uli ba shinun. Ruban dinun. Ilane en 40. Mais je ne fais pas baptême en bande grise. Ne, nous t'aimons roba. Nous mangal baptême. Nous t'aimons roba. Nous disons nous n'ayons de grise. Nous basta. Kalau kau juga kata tu pour kau il kalau prêt. Mais bah jo kan bi kat tatu juga. Abu kuya kan double. Abu kuya kan double. Teu kau je nyantu jo kata tu guan betul guan. Kalau kau basta. Kau macam kengal kau jom. No, uno, ucap kunjau betul. Dia kerja kata je. Peter buram. Kami setan, kerank. Kitchen itu awak anu kau, awak tahu tak? No, keber batam. Alors, comment tu as ngocong ini mana koma? Manjaku kimi mku ciri buroma, kujo kau macam tu. Abai kuas, abai kutu minti macam tu.
Aje nyam posta untuk kini mereka tu, untuk kini cakap ini. Aja aku kerja aku nggak meringa, prim je pun itu. Kapan mau kerja aku? Entah. Yo, kau isi permoris. Orang kita sebab taja di kau emisi ini tu. Emisi orang gue yang isi tu. Ane ya perlu kau kakak film emisi di Afrika. Kau jauh nom tough. Kata dia tu kau lonti. Anak kami tanya angke komunitas Katolik Masak. Anak ciru Umero cuma jago kau memang. Anak apa nak butiti. Ini sobat follow. Permoris. Sampai wana maya takkan. Ira fatula katona. Permoris kabandi. Nuakanya ndo bolsol. Oh macam frank. Dia pada angking karafa. Muntul nelu. Betul ke gitu balang mes o balang hati. Tak. Wala. Alo. Dok. Lepas mau kamu buat. Tulen kiri. Permoris. Karena aja gini di press kabantai mant. Bring. Ucap na juga. Nangguran aja apartamano. Ane tor. Ami sulvereda nereda. Tiu lepota nera. Ane jepanan uja Grecia. Kengado? Mengkar para nangguran Homera. Kita tu kalau berai rul. Giam karo. Alors, donc ujung buka. Beke, oje pun demantin kere. Bafir kan tere ban jaku ban cip kita demant. Bukolu kuluku. Afir kisantral, Bagana, Botogo, Cameroun, Bakodoa. Buci kom jauh, tulu cai kom jauh. Mais buci 90% Katolik keteri. Member Congo. Bah oui. Bukan tulu cai please ke jauh. Alors, donc kiri, kau kajian di, berjanji di bawah kunci, di bukul bunggura. Dan ni dah nebu joka. Komunitas Katolik, encourage berjanji. Mana harga cakap kalau batam? Bar mem ngal kaci musulman terede de karo mem pa ndemian bu ko to pandu mos kay ke tubi bu ko ko joko do Allah akbar pare bawe alors comment to ngukun gi pro affaire kabon ci te prière na fon ko tulungu potro chaye wonu je mangal to fan ko mo ba kisan goto mangal to fan ko mo ba kisan to ko le nyani kaje ko andi kawon gijo chai banyanu pish na shiba tini kro chai tulu mangal pish di ari je ka boku je do family nji nkaru lemp ci do chom prière Katolik ka prière ci tang do je ro do ku jo chu lo de la mai ku jo chu lo de ci ko mi gling bi ga to plargong la si va tem nen tu ding ko no wera no ba jam yi tu alors comment tan o chungi ka jende ka te pre abo kinji loy oui njeju nyakan war mais am bi junkaro tomi te pandu bu machine oui ribendo ka toinde karo parada o perde cetrol o pic cetrol ka turel cetrol ni ungura na sino ungura ni kan jipe ritimat o perde cet o pic cet ka turel cet primeiro ka jipu mbosman mama monk puni unguran alfo rokana twitter cetu fatu bungura cetu fatu ngura ko ronci Dakar ngura kan yen kan go cipre ke ban ni kwel ke moy mais ritimat wiru ko jipu wiru ko niul patasi beton ritimat nte no ko ko em jong ki mo pani timat takan pani lo baneki an pe pani takan mo win nte ouais non mais c'est ça alors donc que ka tu moya dokoro no nouvelle ñani ka ndoy ma nouvelle affaire de kawansi alors comment
da rono força inde boca boca inker da jing da mobilare gim je kun kubling to inde ko kupra undo rogi chung da undo ba te sacrifice que com comprar não chá que blingue tu ainda vai já que blingue tu caso não chá inde ko comprar alors comment tu as foi que o sacrifice manto outro por teu andi biga grisha chiri timatu chiri don't chick te ba gente timatu leão no contacter ndi não gura job não gura na job kana sim mbosim job no kur karafa no itul gasi to pandu nem banguran mais não gura na job ka tul mbosim job pourquoi pour que mobilisir banyak abanya mbostare ba job abu kunimlar pekan abu ay minji animlar di grisha timat beke boku yang ke pematir gini voilà mais ben ratir alors donc comment tu as que jo do gini ran ka wastar ma bokinja joko jokom kulubuga o chonge mene kuma pour catholique ke ba wandi jo que j'ai une tour de barre merci